ya. Ich habe noch den hier für die Reste-Kapitel über die Krankheit oder Schmerzen ya, tentang penyakit ataupun jenis penyakit ya. So, wir haben dann ja die Redewendung gelernt. Kita udah belajar tentang ungkapannya. Zum Beispiel, gestern was fällt Ihnen? Das heißt artinya adalah apa yang Anda rasakan. Ich fühle mich nicht gut. Das heißt adalah I'm feeling not good. Nah, atau kalau kamu punya penyakit, kamu juga bisa ngomong adalah ich habe bla bla bla. Ya. Nah, so nomor 1 bis nomor 11. Wir haben dann hier die Arten oder die Symptome für die Krankheit. Jadi kita punya gejala-gejala dari penyakit. Bitte passen Sie dann hier ordnen, welche Krankheit sind das, ya? Penyakit apa? Nomor 1 bis nomor 11. Und dann Nummer 2. Unterstreichen Sie dann hier die richtige Antwort für die Verben. Kata kerja yang mana sih yang tepat untuk menggambarkan kalimat tersebut dengan baik? Zum Beispiel Nummer 1. Ich fühle oder habe Fieber. Karena Fieber di sini adalah kata benda, maka kita pakainya adalah ich habe Fieber, ya. Oke, Nummer 1 bis Nummer 11 und Nummer 2 5 Minuten, gitu dah.
Okay, Shanda. Okay, Brian und Adrian, bitte Nummer 1. Was ist das? Brian, zuerst. Welche Krankheit ist das? Komm, yuk. Brian und Adrian? Ja, Ja. Nummer 1, was ist das? Kopfschmerzen, Gut. Nummer 2, Zahnschmerzen, Nummer 3, Bauchschmerzen, gut. Nummer 4, äh, Grippe, nein. Nummer 5, Husten, gut. Nummer 6, Halsweh, Hals, gut. Nomor Halsweh atau Halsmersen juga boleh. Nomor 7, äh, gripe, ya. äh, Nomor A, Fieber, boleh. Nomor 9, Schmerzen in den Beinen, oke. Nomor 10, Rückenschmerzen, mhm. Ja. Nomor L, Übelkeit, Übelkeit, oke. Nomor 8 dan nomor 11 itu boleh ditukar ya, karena mirip. Tapi sorry, nomor 8, nomor 11. Eh Übelkeit, nomor 11, nomor 8 adalah Nomor 11 adalah fever, nomor 8 adalah Übelkeit, nomor 4 adalah Schnupfen ya. Oke, okay. sekarang kita bahas. Tadi udah jawab nomor 1, ich habe Fieber. Nomor 1, ich bin oder ich habe Schnupfen. Ich habe Schnupfen, Genau, ich habe Schnupfen yang dicoret. Mein Rücken, Schmerz oder weh? Schmerz, Schmerz ya. Kalau weh itu cuma kata sifatnya ya. Schmerz kata bendanya. Jadi ini dicoret. Sie wird bla 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 atau sie ist sich nicht gut. äh, sie wird, Good ya. Kenapa nggak she is? Karena di sini adalah feeling. She is feeling not good. Pakainya apa? Sich fühlen ya. Meine Beine tun oder sind weh. Unweh, Good. Bla 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 du Kopfschmerzen. äh, hast du Kopfschmerzen? Genau. Lalu nomor 6. Ich fühle Bauchschmerzen oder ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Genau. Nummer 7. Hat er Grippe oder hat er eine Grippe? Äh, hat er Grippe? Genau. Gak usah pakai eine ya. Ist er Fieber oder hat er Fieber? Hat er Fieber? Genau. Ich habe Zahnschmerzen oder ich fühle Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. Genau. Bist du krank oder hast du krank? Bist du krank? Genau. Mir ist schlecht oder mir bin schlecht. Äh, mir ist schlecht. Genau ya. Karena kalau to be-nya untuk bin adalah ich, tapi kalau mir itu to be-nya adalah is. Kenapa is? Karena mir itu artinya adalah saya dalam bentuk objek. Keadaan saya. Keadaan saya itu adalah it ya. Jadi is ya. Oke. So, das ist ja ein bisschen wie das Redewendungen für das letzte Kapitel. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa di bab ini?
In Kapitel 9, wir besprechen dann hier das Thema meine Wohnung. Meine Wohnung, da wir besprechen hier dann die Möbel oder die Räume hier in der Wohnung ya, membicarakan tentang furniture dan juga ruang-ruangan yang ada di dalam sebuah hunian. Yang pastinya kita akan belajar tentang arah ya. Nah, ada apa aja nih? Wohnungsanzeigen verstehen. Jadi nanti akan ada iklan tentang hunian. Nah, kita coba untuk memahami seperti biasa ya. Akan ada iklan-iklan, kita pahamin. Lese verstehen. Eine Wohnung beschreiben. So, wir möchten dann hier unsere Wohnung beschreiben. Kita menggambarkan bagaimana hunian kita. Und dann die Wohnungseinrichtung planen. Jadi kita memplanningkan bagaimana arahnya dari hunian kita. Und auch eine Einladung beantworten. Seperti biasa, kalau misalnya wir haben dann neue Wohnungen, wir machen dann hier eine Einladung für die Leute, für unsere neue Wohnungen zu kommen ya. Kalau kita punya hunian baru, kita biasanya akan undang banyak orang untuk datang ke rumah kita ya. Nah, kita pasti akan bikin Einladung atau invitation dan biasanya kita juga bisa menjawab invitation from the anderen ya dari orang lain. Und dann, was noch über eine Wohnung Einrichtung sprechen. Jadi kita akan bahas tentang arah-arah dari hunian. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya preposisi. Ada namanya Wechsel preposisi. Seperti apa itu? Bedanya preposisi yang kemarin kita pelajari ini akusatif sama datif sama Wechsel preposisi. Lalu ada Ortsangaben machen atau keterangan dari tempat. Seperti biasa, ini kawan-kawan akan dijelaskan atau digambarkan tentang kosakatanya. Lalu gramatiknya apa? Udah pasti tentang adjektif ya. Kita akan bahas hunian, berarti kita akan menggambarkan. Kalau menggambarkan, wir benutzen hier dan di adjektif, kita menggunakan adjektif. Seperti yang kawan-kawan tahu bahwa dalam adjektif kita menggunakan sein atau to be. Selain daripada itu, kita akan membahas tentang wohin in akusatif, atau in dengan akusatif atau in dengan datif. Nah, lalu ada juga wechsel preposisi seperti apa ini? Ada an, auf, hinter, in, dan lain sebagainya. Lalu ada apa lagi? Tadi udah ada adjektif, seperti biasa ada lese verstehen, die Arten des Wohnung, die Arten der Wohnung, ada jenis-jenis hunian yang ada di Jerman, ada apa aja. Lalu seperti biasa, kawan-kawan juga akan bahas tentang redemitelnya ataupun ungkapan-ungkapan yang kita gunakan. So ya, zuerst bitte ergänz mal dann hier. Wir haben dann hier für die erste Seite 100 und auch 101. Bitte sehen Sie dann hier bitte. Kawan-kawan pasti udah tahu ya ini di mana dan lainnya. Oke, sebelum ke sini saya mau minta kawan-kawan kerjakan dulu di bagian kursbuku. Kawan-kawan lihat, kira-kira dikelompokkan möbel atau furniture mana yang masuk ke dalam ruangan mana. Contohnya, das Sofa hier im Wohnzimmer oder misalnya der Herd itu artinya kompor, das ist ja in der Küche. Oke. Nah, das ist zuerst. Und dann, nächste, wir haben dann hier für die Übungsbuch. Das Übungsbuch bitte ergänzt mal dann hier Teil 1a. Okay. Welche sind, passen Sie daher zusammen? Die Wortschätzung, das Wortschätzung auf das Bild hier unten. Kata kosakatanya mana, gambarnya mana. Und dann, kalian kelompokkan dia di dasnya di mana. Gitu ya. Yang pertama adalah mengelompokkan kosakata atau benda ini, mobil ini, di dalam ruangan mana. Yang kedua adalah bagian 1A dan 1B, ini dipasangkan. Yang bagian B, der di dasnya yang mana. Gitu ya. 10 Minuten, bitte.
schön. Mari kita bahas ya. So ya, wir haben dann hier einige Räume hier der Wohnung. Ada beberapa ruangan yang ada kita lihat di dalam hunian di sini. Zuerst bitte dan Ben. Halo Ben, guten Abend. Brian, bist du da? Ben, bisa dengar suara saya? Sini. Oke, Adrian. Bitte dan, Adrian. Welche Mobil dan hier? Ja. Oke, welche Äh, Mobil? äh, Wohnzimmer, Mhm. die Lampe, Gut. der Sessel, Mhm. der Tisch, Mhm. der Stuhl, Mhm. der Fernseher, Mhm. das Sofa, Oke. ja. Next. Wat nog? äh, die Küche, Mhm. die Spülmaschine, Mhm. das Waschmaschine, Mhm. der Kühlschrank, Mhm. äh, der Herd Mhm. und die Kaffeemaschine. Mhm. And then? Äh, ja. Äh, Das Schlafzimmer? Schaltzimmer. Was ist das? Schlafzimmer? Das Bett, Mhm. äh, der Schrank, Gut. äh, das Regal, sag ich das. Regal, genau. Hm, Und warte, Arbeitszimmer? ja. Aber Frau? Arbeitszimmer? Arbeitszimmer, der Schreibtisch, Mhm. äh, der Stuhl, Mhm. äh, die Lampe, Gut. Genau ya. ja, Kalau bat ya udah pasti bat untuk ada dusun dan lain sebagainya. Sekarang kita buat ja. Bospo. Sekarang what is this? Adrian? Schrank ist H. Ah, artikelnya adalah Äh, der Schrank. genau. Teppich, Teppich ist G. good. Artikelnya? Der Teppich. Mhm. Rambut. Äh, Computer C. Mhm. Äh, der Computer. Dan, Spülmaschine K. mhm. Äh, die Spülmaschine. Genau. Dan, Lampe N. mhm. Die Lampe. Good. Waschmaschine I. Die Waschmaschine. Genau. Regal. Äh, Regal F. Good. What is this? Das Regal. Genau. Next. Herd Mhm. T J. Oke, I- ya. I- äh, das Herd. Genau. Nomor 6. A. Mhm. Äh, das Bett. Good. 10. Stuhl ist
B. No. Der Stuhl. Good. Kühlschrank. E. Mhm. Der Kühlschrank. Good. Se Sessel. O. Der Sessel. Good. Bild. M. Mhm. Das Bild. No. Sofa ist D. Das Mhm. Sofa. Dan. Tisch. L. Der Tisch. Is it? Okay. So wie heißt das di Cimar hier? Nomor A. Was ist das? Welcher Raum ist das in der Wohnung? Is Das Debat. Debat. ein Badezimmer ya. Cimar itu Badzimmer. artikelnya adalah das, maka untuk mandi adalah Badezimmer ya. Bad und Zimmer, Badezimmer ya. What is das hier? Das Schlafzimmer. Genau, Schlafzimmer. Und dann, was noch hier Nomor B? Äh, äh, oh, aku lupa, Frau. Wohnzimmer ya, living room. Okay, Wohnzimmer. was ist das? Das Arbeitszimmer. Okay, das Arbeitszimmer. Und dann, was noch hier? Nomor E? Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ya. Kamu bikin ruangan yang lain tinggal ditambahkan aja. Misalnya ruang apa gitu ya. Kegiatannya apa? Tuliskan dengan ininya kinder ya. Ini kinder ya, bukan kinder ya. Oke, saya kita akan dengarkan sebuah audio dulu. Der Teil 2a, ja, we haben dann hier vier Personen, Eva, Jan, und Michael, also Dea, ya. Nah, masing-masing dari mereka itu profesinya ada Journalistin, Lehrer, Studentin, und Informatiker. Jede von ihnen hier, masing-masing dari mereka, hat ihre Lieblingszimmer, punya ruang kesukaannya masing-masing. Nah, tugasnya kamu di sini adalah memasangkan atau mencatat notieren Sie dann hier, welche Lieblingsorten hat ihn, ya, yang dimiliki mereka kira-kira yang mana, ya, ruang kesukaannya. Oke, moment. Eins. Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die Texte für die Zeitung. 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. 3. Nach einem langen Tag an der Uni entspanne ich total gern in meinem... Es ist sehr klein, aber schön. Ich habe ein sehr bequemes Sofa. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. 4. Im Sommer bin ich besonders oft und gern auf dem... Also natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Man kann in der Sonne sitzen, lesen, Kaffee trinken und am Wochenende grillen wir oft. Schau mal hier. Das klingt gut. Das Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 905. Jawabannya apa? Nomor 1 udah dijawab Arbeitszimmer. Nomor 2 jawabannya apa? Kira-kira Adrian?
Äh, die, die Küche, Mhm. is it? Gut, Nummer 3. Wohnzimmer, Genau, nomor 4. itu nggak kedengeran, bro. Oke, nomor 4 adalah telepon ya. Kita coba untuk putarkan biar kamu bisa sambil mendengarkan bagaimana teksnya. Gitu deh. 1. Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die Texte für die Zeitung. Oke, im Arbeitszimmer, kenapa? Karena dia bekerja, menulis email, research informasi, dan juga menulis teks untuk koran ya, karena dia jurnalis. 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. So, semua keluarga duduk tiap malamnya bersama, kita memasak, makan yang enak, duduk bersama dalam meja besar dan bercerita. Dapur sebenarnya adalah pusat dari hunian kami. 3. Nach einem langen Tag an der Uni entspanne ich total gern in meinem... Es ist sehr klein, aber schön. Ich habe ein sehr bequemes Sofa. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. Okay, after long day di universitas, saya menikmati sekali di apa tadi Pohon Cimar ya, sangat kecil tapi cantik. Saya punya sofa yang sangat nyaman, bequem itu artinya adalah comfort. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. Di sana orang bisa untuk membaca atau menonton TV ya. 4. Im Sommer bin ich besonders oft und gern auf dem... Also natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Man kann in der Sonne sitzen, lesen, Kaffee trinken und am Wochenende grillen wir oft. Oke. Nah, di summer saya sesungguhnya sering dan senang sekali di balkon. Kenapa? Karena cuacanya schön dan orang bisa duduk menikmati matahari, baca, minum kafe, dan di weekend kita juga sering untuk grill ya. Oke, das ist ein bisschen dan hier für das Gespräch. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Sebelum ke sini, kita akan bahas yang namanya adalah cerita. Ya, wir haben dan hier die Anzeige atau forum dari 4 orang ini ada aus Köln, nach Eule, Mr. Wichty und aus Zone 23. Bitte lies mal dann hier und auch schreiben Sie hier enten welche dann hier für jede Person kira-kira yang mana A, B, C, oder D ya. Von Nummer 1 bis Nummer 5 bitte dann. 5 Minuten ya.
Oke, coba ya kita jawab ya. Bitte dan Adrian dibaca, terus kira-kira nomor apa? 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Ja. Nummer 1. Die Person ist am Tag gern im Bett. C. Oke. Am Wochenende bin ich im Club tanzen. On the weekend, saya di klub tanzen, klub nari, dan schlafe am Vormittag lange. Dan di sebelum itu, saya tidur lama. Also, mein Schlafzimmer auf mein Lieblingsort. Genau ya, ruang tidur adalah kesukaan saya. Dort sehe ich Filme und trinke Kaffee. Wichtig ist nur kein Stress. Yang penting adalah tidak stres ya. Gut, das ist C. Und dann Nummer 2. Nummer 2. Die Person mag ein Zimmer in der Wohnung nicht und möchte neue Sachen kaufen. Äh, D. Ya, mein Kinderzimmer passt nicht mehr zu mir. Ruangan anak-anak saya, maksudnya tempat tidur berdasarkan anak-anak, sudah tidak cocok lagi ke saya. Ich bin jetzt 15 Jahre, saya sekarang 15 tahun, in meinem Mobil sind out, dan furnitur saya sudah tua. Meine Freundin lade ini ein, teman-teman saya nggak saya undang. Oder wir gehen in der Garten, atau kita pergi ke taman. Wann habe ich endlich genug Geld für ein Bett und einen Schrank? Kapan saya bisa punya duit cukup untuk beli sebuah tempat tidur dan juga sebuah lemari? Nomor 3. Was noch? Die Person ist nicht viel zu Hause und ist nicht glücklich mit der Situation. B. Oke, ya. Also, mein Geburtstag mag ich im Moment nicht. Jadi ruangan kerja saat ini saya tidak suka gitu ya. Ich muss viel im Büro arbeiten, saya harus banyak bekerja di kantor und komme spät nach Hause and come late to the house. Manchmal muss ich auch am Wochenende noch zu Hause arbeiten. Sometimes saya juga harus in the weekend bekerja di rumah. Ich sehe mein Arbeitszimmer und denke so ein Stress, ich brauche Urlaub. Saya melihat ruang kerja saya sebagai sebuah stres dan saya butuh liburan. So, das ist ja genau B. Und dann Nummer 4. Die Person findet das Wetter super und ist gern draußen. A. Ah ya, udah jelas ya. Seit heute mein Balkon ist mein Lieblingsort. Balkon ya. Oke, sekarang kita akan bahas mana lagi. Nah, tadi saya akan bahas tentang adjektif kan. Adjektif itu apa, Frau, yang kita gunakan? So, macam-macam adjektif itu sebenarnya sudah saya sharing kan di buku yang Aberhalo. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa jenis adjektif. Adjektif immer mit sein oder to be ya. Contohnya, oh, das ist klein, itu kecil. Oder das ist teuer, itu expensive. Das ist billig, that means itu artinya murah. Hell, dunkel, dan lain sebagainya. Selain daripada sifat yang lain itu, warna pun termasuk di dalam kata kerja sifat. Nah, kenapa? Karena warna kan menunjukkan ciri ya, merkmale gitu ya. Nah, saya mau minta kamu untuk baca dulu ya. We haben dann hier die Informationen über die Wohnung. Ada informasi tentang sebuah hunian. Dah, baca dulu satu teks ini. Dan bitte schreiben Sie dann hier, welche Informationen kannst du dann hier finden für Carla und Alex. So, Carla und Alex, wir suchen hier dann die Wohnung. Mereka mencari hunian. Bitte schreiben Sie dann, welche Informationen brauchen Sie. Yang mereka butuhkan itu seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan coba dengarkan kira-kira mana yang cocok ya. Atau kamu bisa boleh juga langsung jawab di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bitte dan 5 Minuten. So ya, Brain,
We haben dann hier die Aufgabe für Nummer 3a und auch 3b. 3a, das ist ja die Informationen für Carla und Alex. Die suchen dann hier für die Wohnung. Bitte ergänzt mal. Finden Sie dann hier die Informationen oben. Und dann schreiben Sie hier unten, welche Informationen da brauchen Sie für die Wohnung. Okay? Und dann Teil C. Bitte weisen Sie dann, welche Wohnung ist passt für Carla und Alex. A, B, C, bitte dann 5 Minuten.
So ya, oke. Coba kita baca dulu. Brand, kita lies mal dan Nia. Ponsel Ja, drive. Frau. Hallo, wir möchten endlich zusammen wohnen. Wir suchen eine Dreizimmerwohnung, Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Ungefähr 80 Quadratmeter für maximal 800 Euro und im Zentrum. Gerne mit Balkon oder Terrasse. Ruhig und hell. Ruf uns an oder schreib. Danke und viele Grüße von Carla und Alex. So ya, hier. Welche dann hier die Informationen? B. Zimmer 3, Mhm. Küche, Bad, Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer. Mhm. Groß 80 Quadratmeter, Gut, Miete maximal 800 Euro. gut. Ort im Zentrum, Mhm. Wunse, Balkon oder Terrasse. Oke. Dan satu lagi, ruhig and hell ya. Ruhi Ya. artinya tenang, hell artinya cerah ya. So, miete artinya adalah uang sewanya maksimal berapa. Oke. Nah, so hier von 1, 2, 3, 4 und 5. Kira-kira yang mana yang cocok untuk mereka dan kenapa? Oh, sorry. Ini harus mendengarkan audio dulu. Jadi saya akan putarkan audionya. Terus kamu pilih 1, 2, 3, atau 4, atau 5 yang cocok ya buat mereka. Moment. Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Oke, so kira-kira tadi mereka berbicara tentang Wohnung yang mana ya? Dari nomor 1, 2, 3, 4 und 5. Tadi yang ada dialog pertama, kira-kira yang di mana dibahas? Adrian oder Ben? Kedengaran? Coba ya, saya putarkan sekali lagi. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hunian mana yang mereka bicarakan? Lalu kamu pilih nih, dari kelima hunian ini kira-kira mana yang cocok ya? So ya, bisa dah. Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? So, wie machen wir das jetzt? Oke, so kira-kira tadi apa yang dibahas? Di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Adrian oder Ben? Drei? Yang mereka bahas, tapi lihat ya, mitenya mereka maunya kan 800 euro maksimal. Maka yang cocok dari mereka di sini adalah pertama, lihat harus ada balkon sama teras. Oke, ini ada balkon. Terus kita akan identify yang mana yang cocok. Ini udah nggak mungkin karena ini 1950 euro, berarti ini udah tidak mungkin ya. Nah, yang kedua,
Pas ada teras sama balkon. Ini ada teras, ini ada balkon, lalu ada teras. Oke, balkon. Oke, di sini berarti antara 2, 4, sama 6. Nomor 1 dilewat ya. Lalu, ada apa lagi? Ruhig und hell. Tenang dan juga cerah. Nah, di sini ada Seruhi. Oh, udah betul. Di sini ada Im Zentrum, betul. Tapi dia direct Anhauptstrasse. Kalau langsung ke jalan utama, ini pasti kan nggak ruhih ya, tidak tenang. Nah, ini berarti dilewat dulu. Nah, lalu berarti kita lihat nih. Hell, Sentral, Ruhih. Di sini ada hell nggak? Oh, di sini nggak ada hell, tapi di sini Toprenovir, bla bla bla, Dreizimmer, ke 80 kilometer ini sesuai ya. Jadi yang paling cocok ini adalah di sini ya. Karena dia ada balkon sama teras, lalu dia juga di sentrum ya, sentral, hal dan juga Ruby. Berarti yang tepat adalah nomor 5. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya ada soal, kamu identify seperti itu. Lihat datanya ya. So ya, karena kita bahas tentang adjektif, kawan-kawan, ada adjektif apa aja di bagian hubung. Di sini kawan-kawan bisa lihat ada kata ruhig yang artinya adalah tenang. Lawan katanya apa? Gegensatznya laut. Laut itu artinya berisik. Klein, kecil. Groß, besar. Hell, cerah. Dunkel, artinya gelap. Maka kalau kamu lihat tadi ada dunkel, kalau di bagian warna, kalau kamu lihat tadi ada namanya dunkelbraun, uh, hellblau, dunkelrot, hellrot. Ini maksudnya adalah biru tua, biru muda, merah tua, merah muda, dan lain sebagainya. Nah, was noch hier? Oh iya, früher das heißt artinya expensive. Lawan katanya adalah günstig oder billig. Günstig oder billig, dasar satunya adalah cheap atau murah. Lalu sentral, yang artinya adalah di sentrum, dan lawan katanya adalah di sentral atau tidak di sentrum ya. Nah, melanjutkan daripada itu, kita lihat ke hubung sebut ya. Di hubung sebut kawan-kawan bisa lihat di bagian 3A, B, C. 3A seperti biasa, di sini kawan-kawan baca, pilihkan yang mana jawabannya yang tepat, dibaca dan dipasangkan. Nomor B, we haben dan hier di Anzeige ataupun ada yang namanya iklan. Kamu identifikasi informasinya, tulis di bawah di bagian B 1 sampai 5. Dan yang terakhir adalah di bagian nomor C. Nomor C, kamu pilih Wohnung yang pas untuk masing-masing person ini. Ada A atau B, A atau B, A atau B ya. 1, A, B, C, D, bitte dan 10 Minuten ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3A, B, C. 10 menit, bitte dan.
Udah? 3A coba saya minta bahas Adrian. Gitu dah. Ja, meine Wohnung ist toll. Sie ist im Zentrum und billig. Mhm. 350 Euro finde ich nicht teuer. Die Wohnung hat 2 Zimmer. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Schlafzimmer sind groß, aber die Küche ist klein. Gut. Sie hat 2 Fenster und ist sehr hell. Mhm. Das ist schon. Die Küche hat auch einen Balkon. Auf dem Balkon ist es nicht laut, es ist ruhig. Benar ya. Meine Wohnung ist toll. Artinya hunian saya keren. This in central. Ada di sentral. Posisinya unwichtig dan murah. 300 Euro 50 is pindah ini ya. 350 euro saya pikir nggak mahal. Die Wohnung hat zwei Zimmer. Wohnungnya punya 2 ruangan. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sind groß. Living room dan tempat tidurnya besar. Aber die Küche ist klein, tapi dapurnya kecil. Sie hat zwei Fenster und ist sehr hell. Punya 2 jendela dan juga sangat terang. Das ist schön, itu bagus. Die Küche hat auch einen Balkon. Dapurnya juga punya sebuah balkon. Auf dem Balkon ist es nicht laut. Di balkon itu enggak berisik, aber es ist ruhig. Itu tenang ya. Sekarang brand bitte sehen Sie dan hier die Anzeige, ada iklan seperti ini. Kamu jawab nomor 1 bis nomor 5, bitte das. Brand. Ja, Frau. Mhm. Wie viel Zimmer? 3 Zimmer. Mhm. Wie groß? 90 Quadratmeter. Oke. Preis 850 Euro. Udah. Wo? In Theresienstraße, Nähe Genau. Bahnhof. Mhm. Kontak Hausverwaltung Homs 0141 4343 4 4243. Oke. Berapa ruangan yang sudah dikasih tahu ya? Jadi ini Theresienstraße di Jalan Theresian Nähe Bahnhof dekat stasiun Sentral Unruhi. Sentral dan juga tenang. Drei Zimmer Wohnung, ruangan hunian dengan 3 ruangan, im vierten Stock, di lantai 4. Circa 90 meter kuadrat, kira-kira 90 meter kuadrat. Wohnzimmer und Küche mit Balkon, living room dan dapur dengan balkon, bad oder WC. Bad oder WC itu berarti ada bathtubnya, bad dan juga WC-nya. Up itu mulai. Jadi mulai 1 Juni itu frei, ruangannya kosong. Dan nur an Nichtraucher, artinya hanya untuk yang bukan perokok. Ada kata nih. Miete atau sewanya 800 Euro 50 inklusif Nebenkosten. Berarti ikut dengan biaya-biaya lainnya. Contohnya mungkin ada biaya apa, pokoknya 850 itu euro itu all gitu. Nggak ada nambah-nambah apa lagi. Terus ini adalah kontak ya. Oke, sekarang bagian C saya coba minta Adrian dibaca 1 terus jawabannya apa. Bitte das. Eins. Ärztin-Ingenieur. Mit Kind such am sofort. 4 Zimmer Wohnung im Zentrum. Ruhig und hell. Miete maximal 1100 Euro. Äh, Oke.
Is it? Oke, dia nyarinya 4 ruangan di sentrum. Oke, dengan Ruhi dan Hel. Oke, sentrum, Wonung. Oke, nah terus dia minta apa? Dia minta support fry. Berarti yang diminta support itu dari sini. Minta maksimal 1100. Oke, ada betul. Tapi di sini nggak ada dibilang dia mau gartang. Dia cuma minta adalah 4 ruangan di sentrum, tenang, dan juga cerah. Di sini kan di sentrum, tapi nggak dibilang misalnya ada apa namanya tenang dan tenangnya nggak dibilang. Kalau di sini ada terus ya support pride di sini ada diminta ada keterangan support ya gitu. Support itu berarti segera. Jadi kawan-kawan bisa mengidentifikasi mana yang lebih tepat ya. Dua-duanya tepat tapi karena di sini keterangannya dimintanya segera, oke. Di sini ada ruangan yang lebih diminta segera, jadi kita jawabannya A. Oke. Nah, gitu Adrian. Ja. 2. Miriam Kopp, Architektin, zieht wieder nach Deutschland und sucht sehr 60 Quadratmeter Wohnung mit Balkon oder Garten. Miete 700 Euro, keine Tiere. Äh, Was ist das? A oder B? A. Okay. Architekt zieht wieder nach Deutschland. Pindah ke Deutschland. Sucht circa 60 meter kuadrat wohnung ya. Jadi harus 60 meter. Nah, kira-kira ini ada 65, 40 ya. Nah, udah kelihatan lebih benar A nih ya sebenarnya. Mit balkon oder garten. Oh, ini ada balkon, ini juga ada garten. Terus dia mintanya 700 euro, tapi di sini keine Tiere. Nah, keine Tiere di sini oke, di sini sama juga nggak ada tirenya. Terus, nah karena di sini kalau kamu lihat lebih cocoknya adalah karena 60 meter, maka lebih cocoknya adalah di bagian A. Karena 45 meter itu terlalu kecil, gitu ya. Sekarang bagian 3 adalah brand Biteda. Fabio Rizzo, Student mit Hund sucht bis 2 Zimmerwohnung in Uninähe. Dan mit Balkon Miete bis 600 Euro. A. Oke. Student mid pun berarti dia nyari yang ada hunian tirenya nih ya. Nah, di sini udah kelihatan. Di sini ada tulisan B, keine Haustier. Oh, dia udah nggak jelas nih. Karena keine Haustier artinya dilarang Haustier. Nah, tapi jawabannya adalah A ya. Udah langsung kelihatan. Gitu ya. Oke, das ist ein bisschen dan hier die Anzeige über die Wohnung. Iklan tentang Wonong, jadi kawan-kawan bisa lihat. Nanti kalau misalnya ada Anzeige lagi, contohnya seperti ini, ya, nah kamu bisa bikin nih, kira-kira seperti apa penawarannya, dan lain sebagainya. Oke? Nah, nextnya kita akan bahas next gramatiknya, yaitu yang terakhir di sini adalah posisi in akusatif. Oke? Nah, saya akan berikan kawan-kawan, sebenarnya di sini nanti akan mengacu kepada iya. Bye-bye. Oke, nanti kita akan mengacu lagi ke dalam hal ini di perihal preposisi selanjutnya, yaitu besok preposisi. Tapi sebagai pengenalan, saya akan jelaskan kepada kawan-kawan tentang in akusatif dengan indatif. Apa itu in akusatif sama indatif? Jadi, untuk yang namanya keterangan, oke, preposisi, kita punya beberapa penggunaan. Ada dengan akusatif dan ada dengan datif. Dalam hal ini, saya akan jelaskan sama kawan-kawan ini penggunaan in. Ada dua kawan-kawan, yaitu apa? Pertama, dengan akusatif. Ya,
Kalau dengan akusatif artinya adalah ke. Tapi kalau dengan datif artinya adalah di. Nah, maksudnya apa ya, Frau? Jadi, seperti ini. Kalau kamu misalnya bikin kalimat, oh, saya pergi ke sekolah, dengan saya berada di sekolah, itu kamu akan melihat perbedaan penggunaannya dari penggunaan akusatif atau datif. Contoh, saya, kalau ke kan berarti ada posisi berjalannya ya, perpindahan. Maka pakai kata gehen. Contoh. Nah, kita pakai apa kata tempatnya? Misalnya Schule. Schule itu dia feminim. Nah, kalau kamu masih ingat feminim dalam bentuk akusatif apa? Dia. Oh, berarti kayak saya bikin kalimatnya adalah ich gehe in die Schule. Titik. Lalu kita coba lagi yang datif. Contohnya apa? Misalnya berada. Berada apa? Sein. Nah, kita pakai Schule lagi. Ya, feminim. Berarti kalau feminim dalam bentuk datif apa? Der. Berarti saya berada di sekolah. Ich bin in der Schule. See, walaupun sama-sama feminim, tapi keduanya ini punya berbeda. Yang satu artinya di, yang satu artinya ke. Saya pergi ke sekolah. Akusatif. Saya berada di sekolah. Datif. Oke. Next, contohnya apa lagi? Misalnya, saya datang ke misalnya party. Atau dan ke party deh. Saya berkendara ya. Ke mana? Misalnya ke supermarket. Supermarket itu adalah maskulin. Terus dengan saya berbelanja, kaufen, di supermarket. Kalau berbelanja kan bukan ke supermarket, tapi di supermarket. Nah, kayak gimana bikin kalimatnya? Nah, berarti ich gehe in den Supermarkt. Kenapa in den? Karena dia adalah dalam bentuk akusatif, ya. Atau di sini, sorry, ya betul. Nih, ya. Kadang-kadang orang ngomongnya Zoom, tapi nanti kita akan bahas ini supaya kawan-kawan ngerti aja ya. Nah, kalau misalnya kaufernya kayak gimana, Frau? Kaufernya berarti I kaufe in dem, sorry, in dem, atau bisa disingkat dengan im, supermarket. Nah, lalu apa lagi? Misalnya, kita pakai yang bioskop ya, ada apa lagi? Contohnya adalah saya pergi lagi ke bioskop. Bioskop adalah netral. Dan saya nonton di bioskop. Sehen. Ya, film sehen di bioskop. Netral juga. Maka saya bikin kalimatnya adalah ich gehe ke in das Kino. Atau bisa disingkat ins. Ya, Kino. Nah, ya. Atau kalau untuk bagian sehen, ich sehe film in dem Kino. Atau bisa disingkat in. Oke. Nah, ini untuk singkatan itu cuma ada beberapa ya, nggak semuanya bisa disingkat-singkat. Ini yang saya kasih tahu aja. Oke. Si bedanya apa? Ini akusatif maskulin, ini akusatif, datif maskulin. Ini akusatif netral, ini datif netral. Oke? Dapat maksud saya, Adrian dan Brent? Ya, Frau.
Oke, boleh di screenshot sebelum saya coba masukkan ke dalam materi sedikit lagi. Oke, selanjutnya kalau sudah, saya balik lagi ya ke materi. Nah, di sini kita akan lihat nih, oke, ada percakapan dari Alex dan Carla. Alex dan Carla punya sebuah hunian baru. Die haben eine neue Wohnung. So, die hören das Gespräch zusammen. Kita dengarkan dialognya bersama. Apa yang dipindahkan kemana? Jadi nanti mereka berdebat. Ada 4 atau 5 macam benda ini. Kamu masukin nih, kira-kira Carla berpendapat dimasukin kemana atau Alex dimasukin kemana. Ya, clue-nya adalah kata-kata ini ya. Contoh, wohin stellen wir den Phone? Kemana kita akan menempatkan si bangku ini? Ich stelle den Phone in den Floor. Atau ich stelle das Bad in bla 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 dan lain sebagainya. Oke, saya coba putarkan dulu sebentar. Biar ada. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... Lagi Carla Schneider? sambil boleh perhatikan kira-kira di mana tadi diucapkan ya. Gitu dan So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... bagian Carla Carla Schneider? untuk dijawab Hallo Carla, oleh hier ist Vanessa. Carla. Ach, hallo. Adrian, Carla menjawab mana aja, kemana? Nadrian, Ja, Frau. Carla jawabnya apa kemana? Äh, Carla äh, ins Schlafzimmer. Der
Der Fernseher Mhm. in Wohnzimmer ist die Lampe. Mhm. Ja, ins Arbeitszimmer ist äh, das Regal. So. In den Flur ist Kühlschrank, der Kühlschrank. Sekarang Brand, Alex jawab apa kemana? Kalau Fern itu di Wohnzimmer, Apa? Fernseher di Wohnzimmer. Entah. Komputer di mana, Alex? Alex, untuk yang Fernseher itu in Pertama komputer. Komputer kata Alex di komputer in Arbeitszimmer. so. And then Fernseher Schlafzimmer. Fernseher katanya tadi di mana? Schlafzimmer. Oke. And then di lampu? Di lampu Wohnzimmer. Di lampu di Wohnzimmer. Di lampu Schlafzimmer. Sorry, bro. Tadi yang Fernnya itu di Wohnzimmer. Terus di Kühlschrank di Küche. Regal in den Flur. Oke. Sedikit saya sharing ya. Di sini isinya ya. Jadi, kalau tadi kata Alex adalah wirklich wenn Sie muss am Wohnzimmer. Jadi kata Alex, Fernseher itu selalu di Wohnzimmer dan sofa dari di situ. Kita bisa naruh lampu in Wohnzimmer. Jadi di Wohnzimmer itu ada Fernseher dan juga ada lampu, ya. Nah, terus oke, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang bagian lampe, Kühlschrank udah pasti di Küche. Lalu apa namanya? What is this? Tadi lampe ya, dia bilang dibutuhkan di lampe di mana tadi? Di Schlafzimmer ya kalau nggak salah ya. Oke, di lampe das ist ja in Schlafzimmer. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan sedikit lagi ya, yaitu tentang Einladung atau invitation. Contoh adalah informasi. Di sini adalah Hallo Freunde, das Wochenende kommt. Weekend datang, Sonne scheint, matahari bersinar, unsere Wohnung ist fertig. Our hunian itu sudah selesai. Wir wollen am Samstag in der Hansstraße. Jadi mereka mengundang di jalan hunian mereka. Hoffentlich habt ihr Zeit. Berharap kalian punya waktu. Wir freuen uns, bla bla bla. Ini adalah teks yang bisa kamu gunakan untuk menginvitasi atau menginvite seseorang untuk datang. Nah, gimana jawabannya? Nah, kamu bisa pakai ini. Kalau kamu bisa datang, redemitornya bisa ini. Kalau tidak datang, kamu bisa pakai ini. Seperti biasa, di awal kepalanya bisa pakai ini ya. Liebe Carla, lieber Alex, vielen Dank für Ihre Einladung atau Danke für die Einladung. Nah,
ketika kamu bisa jawab, misalnya bisa datang nih, silakan gunakan ya. Apa, terus misalnya bisa bawa apa sesuatu enggak, atau bisa invite teman kamu enggak. Tapi kalau nggak bisa datang, kamu bisa kasih di sini ucapannya dan alasannya kenapa. Terus harapan kamu seperti apa. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, untuk bagian 5A, B, C ini, saya langsung aja ya kawan-kawan ya. Saya akan minta kawan-kawan untuk di bagian ini, kita latihan soal, bagian C, D, dan juga di bagian apa ya, terakhir. Oke, saya akan minta kawan-kawan untuk ngerjain ini aja ya. Tapi ini saya kasih tugas aja ya. Jadi habis ini saya masih harus di perjalanan, jadi saya akan end dulu pertemuan kita. Tapi ini adalah tugas. Jadi kawan-kawan silakan kerjakan. Bagian 113 halaman C dan D, ini tadi in ya, akusatif. Kamu lihat kira-kira yang benar apa. Ini atau ini. Oke. Yang kedua, kamu bikin kalimat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimat yang kamu gunakan dengan kata kerja ini dan juga tempat serta keterangan ini. 1, 2. Dan terakhir adalah membuat surat balasan dari surat yang diberikan oleh Alex dan Carla. Masing-masing boleh milih, bisa datang atau enggak. Ya. Jadi tugasnya ini silakan kamu kerjakan 5C dan 4CD. Gitu ya. Oke? Halo, Brand dan juga Adrian. Bisa? Bisa, Prof. Oke. Saya kasih waktu kawan-kawan dikerjakan. Kita pertemuan sampai jam 22.15. Silakan dikirimkan ke WhatsApp saya pribadi. Saya tunggu. Nanti kawan-kawan bisa sambil saya checklist dan periksa. Besok kita akan bahas lagi untuk bagian ini serta untuk repetisi yang lainnya ya. So ya, das ist alles dann für heute. Habt ihr noch Fragen? Ada yang mau ditanyakan di pertemuan hari ini? Cukup, Prof. Oke, Adrian, ada yang mau ditanyakan lagi, Adrian? Dir das? No, Nein. klar, Okay, Frau. gut. Dankeschön dan für heute. Wir treffen uns morgen. Kita ketemu lagi besok ya. Tschüss, auf Wiederhören. Dankeschön. Danke, Danke, Frau. Prof. Ya.